Okay, may gabi. Ano to ning mag-minus tag 10 sa gamitang place value. Subtracting 10 using place value. So natay tens dire nga columns, rows columns. May tens dire. 1 2 3 4 5. So 50 tens, 5 tens, 5 ones, so 55. 5 tens, 5 tens, and 5 ones. So kung i-minus na to ang 2 tens, so 2 tens, so 2 tens minus muna 5 tens plus minus 2 tens, may muna natin minus 2 tens lang. So ang may tabo ang mabilin pila minus ag 2 kung daw pila 1 2 3, so tulo na yung mabilin equals 3 tens. Mao lang gyapon ng 1, so 5 ones. Muna siya. So itong numeral na siya 55 minus 2 tens, so 20 equals sa mabilin 30 3 tens 30 plus 5 ones. Mo sa 35. Kung sa 35. So 3 tens plus 5 ones mo na siyang ang yang answer. Right? Okay. Please like, share, and subscribe.